जाओ ভালোবাসি বাংলাদেশ क्या बोल बांग्लादेश का কিছু বল আসসালামু আলাইকুম গাইস আমরা নিয়ে বলো কাছে আছি হলো আমাদের জিমে জিমে এখন অনেক লোক আসবে তো আপনারা দেখতে থাকেন ভিডিওটা অনেক মজা হবে আজকের ভিডিওটা আশা করি আমাদের জিম করবে এখন সানার ভাই দেখা যাক পারবেন ইউ ক্যান ডু ইট দেখি করাতে পারেন করা পারবেন করা পারবেন কোন দেখি করা পারবেন ঠিক আছে One, two, three, four, five, six, seven. একবারে নিচে নামেন একবারে নিচে দশটা হিসাব 10টা ইয়ান হচ্ছে না ঠিক আছে পালার একটা দেন দি পারলে একটা একটা দেন আরেকটা মাল ছোট হইলো হ্যাঁ কাম বড় বড় বাতি আছে তো আমি আমার আমিকোর লগে কথা মানে পরিচয় কথা ভাই আমিকো কেমন স্থায় Muy bien, জানে বাংলাদেশ চাও chao. বাংলাদেশ চাও চাও Chao. ভালোবাসি বাংলাদেশ No parler Bangladesh. নো পারলো বাংলাদেশ No parler Bangladesh, no parler Burkina. L'amour. বুরকিনা ফাসো আই লাভ ইউ বাংলাদেশ আই লাভ ইউ Voilà, Burkina Faso, il a une toi. Faut dire Burkina Faso, il y a chama. চলো ওর লগে প্রতিদিন জিম টিম করি ঠিক আছে ও এই থাকে বেশিরভাগ আর এই যে কে পুরোটা উঠাও পুরোটা একবার নিচে নামাইতে হবে এই ঠিক আছে ঠিক আছে কমাইতে হইব না এটা কমাইতে হবে না একদিন জিম করলে 5 দিন আর ঠিক থাকে না এই জিম করতে হয় কি ভয় পাই একবারে কিন্তু জিম ঘর এখানে আমরা প্রতিনিয়ত জিম করি আমি করি আর কেউ না করুক আমি প্রতিদিন এসে জিম টুকটাক করি কারণ শরীরটা ফিট রাখতে হবে জিম করার কারণে সবাই জিম করবেন শরীর ফিট রাখা জরুরি এই যে मैं तो जिम करके थक गया मेरा बंधु आया बंधु कैसे हो को ना बांग्लादेश में देखेगा ठीक है तुम बांग्लादेश के लिए कुछ बोलो बांग्लादेश अल्लाह ऐसे बनाएगा ये गाना वगैरह लगाएगा हाँ ऐसे ही ऐसे हाँ तो क्या बोलेगा क्या बोलो बांग्लादेश से बोलो बांग्लादेश कैसा लगता है बांग्लादेश अच्छा अच्छा पाकिस्तान का है भाई मैं बांग्लादेश का हूँ भाई भाई हम क्या है हाँ ठीक है तो बंधु मेरे को जिम सिखाता है यार रोज मैं बंधु के साथ जिम करता हूँ अरे हमें तो हिंदी को शुरू करा दी तो बंधुर लगे जिम करे हमें बंधुर पूरा शेप बॉडी 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 वगैरह देखाओ कुछ क्या दिखाएगा अभी तो बॉडी बनना नहीं स्टार्ट हुआ हाँ ठीक है बंधु तुम इसे ऐसे मार सकते हो ठीक देखता हूँ ठीक है लगाओ ये लगाओ ना তাও আমি আমি লাগে এইটা এই জায়গায় বন্ধু এই জায়গা দিয়ে দেওয়া যায় कितने लगा सकते हो बंधु देखेगा कितने लगाता है ठीक है देखता हूँ बंधु कत कोई बार लगा कर नहीं 1 2 3 4 5 6 6 अब मैं देखता हूँ मैं कितना लगा सकता हूँ बंधु तुम पकड़ो वीडियो पकड़ो 2 3 मेरे लिए नहीं होगा बंधु बस करेगा हाँ ठीक है अमिको ये এখন ও কয়টা লাগাইতে পারে এটা দেখুন व्लॉग बनाता है व्लॉग हाँ ब्लॉग यूट्यूब में अपलोड होगा देखता हूँ अमिको ओ अमिको स्टार्ट 1 2 3 4
cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 10। তো 10টা মারছে ओइन 100 तुम और भी मार सकते কিন্তু तुम मार नहीं लगाया नहीं हुआ। मैं लगा कि हाँ हाँ अभी है ना इसलिए मैंने पूछा हिंदी शिक्षा लिखी देगा यार उनका बात से बात